Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is History of English Literature and I am gonna tell you about the topic Surrealism in English Literature, in History of English Literature. Guys, before starting this video, I request you to subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you like the video, please press the like button, and if you don't understand, tell me in the comment box. If you need an other topic, please tell me by commenting. You will get the same topic in the next video, and please share my video Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic Surrealism. Surrealism in literature can be defined as Surrealism को हम अदब में इस तरह बयान कर सकते हैं an artistic attempt to bridge together reality and the imagination. हकीकत और इसके साथ मिलकर बांधने की फ़नी कोशिशों से ताबीर किया जा सकता है इसे. Surrealism seek to overcome the contradictions of the conscious and unconscious minds by creating unreal bizarre stories full of juxtaposition. Surrealism हकीकी और अजीबोगरीब कहानियाँ juxtaposition से भरपूर तख्लीक करके शऊरी और लाशऊरी जहन के तज़ाद पर काबू पाने को देखते हैं. Surrealism means upper realism. Literary means above and beyond reality. Surrealism का मतलब है कि आला realism, अदब में आला रियलिज़म, जिसका मतलब है कि अबव यानी कि हकीकत के आगे और पीछे क्या है. Surrealism is a cultural movement that began in the early 1920 and is best known for its visual authorities and writings. Surrealism एक cultural movement थी, यानी कि तहज़ीबी एक तहरीक थी जो बिगन सॉरी गाइस स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हुए हैं, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, जो 1920 में स्टार्ट के शुरू पे का उसका आगाज़ हुआ और जो बेहतरीन जानी जाती थी अपनी विजुअल अथॉरिटीज़ और अपनी राइटिंग्स की वजह से. इट इज़ एन आर्टिस्टिक वर्क, और ये एक मसन्नफ़ाना काम का कंबाइनिंग टू नेचुरली डिफरेंट थिंग्स इमेजिनेशन एंड रियलिटी, दो मुख्तलिफ फितरती चीज़ों को, ख्यालात को और हकीकतों को जोड़ना, ऐसा इसका यानी कि आर्टिस्टिक वर्क था. मोर दैन रियल बेटर दैन रियल, मोर दैन रियल बेटर दैन रियल. Surrealism began as a movement. Surrealism एक तहरीक के तौर पर शुरू हुई and grew into a literary genre still used today. और इसकी यानी कि पैदाइश एक तहरीक के तौर पर हुई थी, लेकिन ये बड़ी यानी कि इसने तरक्की की एक अदबी जैनर के तौर पर, जो आज तक भी इस्तेमाल होती है. A limited number of surrealists are known for three-dimensional work. ASP, who began as part of the Dada movement, was known for biomorphic object. ये surrealist में एक ख़ास नंबर है, लिमिटेड से हद है नंबरों की surrealist की, यानी कि जो इसके surrealism के surrealist थे उन्हें 3 डिमेंशनल कामों यानी कि ASP में के नाम से जाना जाता है, और जो शुरू हुए डाडा मूवमेंट से, और जिससे डाडा मूवमेंट को जाना जाता है बियोमॉर्फिक ऑब्जेक्ट से. Effinham's pieces, the bizarre combinations that removed familiar objects from their everyday context, while Giacometti were more traditional sculpture forms. जो एफर्मेंस हैं वो अपनी तरफ से जो कहानियाँ बनती है बिज़ार कम्बिनेशन यानी कि अपनी तरफ से जोड़े हुए टुकड़ों का एक यानी कि नाम है, जिसे रिमूव्ड किया गया, मिटा दिया गया ऑब्जेक्ट्स के साथ आज तक कॉन्टेक्स्ट में से. और गायाकोमेटी वर मोर ट्रेडिशनल स्कल्पचरल फॉर्म थी, बहुत ज़्यादा रवाज और तहजीब की वो किस्म थी. मैनी ऑफ देम वर ह्यूमन इंसेक्ट हाइब्रिड फिगर, और इनमें से बहुत से इंसानी हशरात थे, हाइब्रिड फिगर थी. Surrealism also used images and ideas. Surrealism images तस्वीरों और ख़यालात को भी इस्तेमाल करते थे. The surrealist unlocked images of the unconscious and provide a new way of surrealism exploring the world
through ideas and images because of that it is surrealist. تصویروں کو کھولتے تھے اور انکانشیس کے طور پر اور مہیا کرتے تھے ایک نیا راستہ سورلزم کو ایکسپلور کرنے کے لیے دنیا میں، اور یہ ایکسپلور کرتے تھے اپنے خیالات اور ان تصویروں کے ذریعے. بیکاز آف دیٹ اٹ از این آرٹسٹک موومنٹ، کیونکہ یہ ایک آرٹسٹک تحریک تھی. سو اٹ پے اسٹریس آن آئیڈیاز اینڈ امیج، اور یہ اسی لیے یہ خیالات اور تصویروں پر اسٹریس دباؤ پیدا کرتی تھی. اٹ آلسو یوزز پوئٹک اسٹائل ٹو کریٹ فینٹسٹک اسٹوریز دیٹ آفٹن ڈیفولوجک. یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شاعرانہ انداز بھی استعمال کرتے تھے اپنی کہانیوں میں فینٹسٹک انداز پیدا کرنے کے لیے. دیٹ آفٹن ڈیفولوجک. سورلزم آلسو یوزز پوئٹک ٹیکنیک. سورلزم پوئٹک شاعرانہ تکنیکیں بھی استعمال کرتے تھے لائک لیپس ان تھنکنگ، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اینڈ نان لینئر ٹائم لائنس. جیسے کہ تھنکنگ میں لیپس، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اور نان لینئر ٹائم لائنس. دیر آر سم آرٹس آف وچ کوبومانیا از امپورٹنٹ. اور وہاں پر کچھ فن بھی تھے جن میں کوبومانیا بہت اہم تھا. اٹ از سورلسٹ موومنٹ اور میتھڈ آف میکنگ کالرز ان وچ پکچر اینڈ امیج is cut into squares and squares are then reassembled without regard of the original image either automatically or random. سورلسٹ موومنٹ میں یا تحریک میں یا طریقے میں پکچرز اور یعنی کہ تصویروں کو کاٹ کے انہیں یعنی کہ کٹ کر کے انہیں کالرز کی شکل دی جاتی تھی. اسکوئرس یعنی کہ چورس شکل دی جاتی تھی، اور جو اسکوئرس تھیں انہیں ریزیمبلڈ کیا جاتا تھا ریگریٹ کے بغیر اوریجنل امیج کو ادھر ایٹومیٹکلی اور رینڈم کے طور پر. فنکشن آف سورلزم از ٹو گیو آئیڈیاز اینڈ امیج میٹافورز اینڈ پوئٹک اسٹائلس ایلیمنٹ ان اٹس ورک. ریئلزم کا فنکشن یہ تھا کہ امیج اور آئیڈیاز کو دینا. میٹافور اور پوئٹک اسٹائل اپنے کام میں میٹافور اور شاعرانہ انداز کے ایلیمنٹس کو آئیڈیاز، خیالات اور امیج تصویریں مہیا کرنا. یہ تھا فنکشن سورلزم کا. گائز تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن ایز ویل ٹو گیٹ نوٹیفکیشن آف مائی نیو ویڈیوز. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.